अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि कुरान मजीद कैसे नाज़िल हुआ, मतलब कुरान मजीद एक किताब की सूरत में उतारा गया या किस तरीके से कुरान मजीद के आसमान से उतारा गया। तो बिल्कुल कुरान मजीद आसमान से उतारा गया, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम समझते। हम लोग क्या समझते कि कुरान मजीद को एक किताब की सूरत में आसमान से उतारा गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको हदीस की रोशनी से बताने वाला हूँ, हदीस की रेफरेंस से कि कुरान मजीद कैसे नाजिल हुआ। तो वीडियो पे एंड तक के बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले तुम लोगों को बता दूं कि कुरान मजीद वही की सूरत में नाजिल हुआ, मतलब जितने भी नबियों पे आसमानी किताब नाजिल हुई ना, वो वही की सूरत में नाजिल होती है। अब ये वही क्या होती है, वही मैं तुम लोगों को समझाऊँ कि वही जो होती है ना, वो सिर्फ नबी के ऊपर आती है। जैसे वो वही नबी को ख्वाब की सूरत में भी आ सकती है, या तो कोई फरिश्ता आके उनको कोई आयत बता देगा, तो इसको वही कहता है। तो अब मैं इसको डिटेल में तुम्हें समझाता हूँ कि ये क्या टॉपिक है। जैसे तो जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था ना, तब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे कुछ सच्चे सच्चे ख्वाब दिखने लग गए। मतलब कि उनको ऐसे ख्वाब दिखा करते थे जो रात को देखते थे और सुबह उठते थे तो वो ख्वाब पूरे हो जा करते थे। तो काफ़ी दिनों तक की ऐसी मामला चलता रहा, वो ख्वाब सच्चे सच्चे उनको ख्वाब नजर आते रहे। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो काफ़ी तन्हा पसंद हो गए थे ना। फिर वो चले गए गार के अंदर। उस गार का क्या नाम था? गार हीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के अंदर गए, और उस गार के अंदर जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत और जिक्र अस्कार में इतने मशगूल हो गए, इतने मशगूल हो गए कि वो वहाँ पे 24 घंटे, मतलब सुबह शाम दिन रात, बस वहीं पर ही बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करते रहते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हीरा में अल्लाह पाक की इबादत कर रहे थे, तो ऐसी एक रोज उनके पास एक फरिश्ता आता है, और वो फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि वो फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम होते हैं। तो जब वो फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और उस फरिश्ते ने कहा, ए मोहम्मद इकरा, यानी पढ़ो। इकरा के मायने होते हैं पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो ना उनको ना पढ़ना आता था, ना ही उनको लिखना आता था। लेकिन उसके बावजूद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया कराम के सरदार रहे हैं, माशाल्लाह। तो जैसे उस फरिश्ते ने कहा कि ए मोहम्मद पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो उस फरिश्ते ने क्या करा? उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ज़ोर से पकड़ा, और ऐसे पकड़ के ज़ोर से हिलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हुई। तो उस फरिश्ते ने दूसरी दफ़ा भी यही कहा कि ए मोहम्मद पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो उस फरिश्ते ने फिर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के इतनी ज़ोर से दबाया और उनको ऐसे हिलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई, इतनी ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हुई। तो फिर तीसरी दफ़ा उस फरिश्ते ने दोबारा कहा कि ए मोहम्मद पढ़ो, इकरा पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर से ऐसे ही करा, उनको जोर से पकड़ा और हिलाया और उनको छोड़ दिया। इस दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दो बारी से ज़्यादा तकलीफ महसूस हुई थी। फिर उस फरिश्ते ने कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ए मोहम्मद पढ़ो, पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से, जिसने पैदा किया और इंसान को एक खून की पिटकी से बनाया। मतलब उस फरिश्ते ने एक आयत बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये पढ़ो, कि मतलब इंसान कैसे खून की पिटकी से पैदा हुआ है। तो जैसे जैसे उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे वैसे अपने होठ मुबारक को हिलाने लगे, और वो जो आयत है उस फरिश्ते ने बताया, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। तो फिर बस इतने उस फरिश्ते ने कहा, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए, तो बहुत ज़्यादा डर गए। तो डर के मारे वो अपने घर की तरफ वापस रवाना हो गए। फिर वो हज़रत खदीजा के पास पहुँचे, जो कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा, उनकी पहली वाइफ भी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के पास आए, और हज़रत खदीजा को कहने लगे कि ए खदीजा, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। मतलब उस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गए और इतने ज़्यादा डरने लगे कि उनको कब कभी छोड़ गए, उनके दिल कांपने लगा। फिर हज़रत खदीजा और वहाँ जितने भी लोग थे, उन सब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कंबल उड़ाया। फिर जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर ख़त्म होने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा वाक़या जो उनके साथ पेश आया ना, वो सारा वाक़या हज़रत खदीजा को सुना दिया और कहा, ए खदीजा, मुझे मेरी जान का खौफ हो गया है। तो हज़रत खदीजा ने कहा, ए मोहम्मद, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि आप तो इतने अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आप तो लोगों की मदद करने वाले हैं। आप जैसा इंसान तो इस दुनिया में शायद ही कोई हो, तो अल्लाह पाक आपको कैसे रुसवा कर सकता है। लेकिन फिर भी हज़रत खदीजा मज़ीद मालूमात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई के पास ले गई। हज़रत खदीजा के जो चचाजाद भाई थे, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, यानी वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनकी आंखों की बिनाई जो थी ना, आंखों की रोशनी, वो तक के ख़त्म हो गई थी। और उनके जो चचाजाद भाई थे ना, उन्होंने एक आसमानी किताब जो इंजील है, उस आसमानी किताब को
عبرانی زبان میں بھی ترجمے کے ساتھ لکھا۔ میں آپ کو بتاؤں انجیل جو نازل ہوئی نا وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن ان کے چچا زاد بھائی نے ان کو عبرانی زبان میں لکھ کے ترجمے کے ساتھ لکھا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ چچا زاد بھائی آپ اپنے بھتیجے محمد کی زبانی انہی کی کیفیت سن لیجیے، مطلب جو ان کے ساتھ ہوا آپ انہی کی زبانی سن لیجیے ان کے منہ سے۔ تو پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا واقعہ جو ان کے ساتھ غار ہیرا میں ہوا نا وہ سارا واقعہ ان کے چچا زاد بھائی کو سناتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعہ ہوا۔ جب ان کے چچا زاد بھائی نے یہ سب سنا نا تو پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر حیران ہو کے کھڑے ہو کے کہنے لگے میرے رب کی قسم یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی لے کے بھیجا تھا۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اسی طرح وہی لے کے آئے تھے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی نا نبیوں پہ حضرت جبریل علیہ السلام ان سبھی کے پاس اسی طریقے سے گئے تھے۔ تو یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پھر اسی طرح سے وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کرتا اور ان کو کچھ آیتیں بتایا کرتا، جن آیتوں کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یاد نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کے لیے بھی ایک آیت اتری ہے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کو یاد کے نکلے نا اپنی زبان کو تیز تیز ہلا رہے تھے، مطلب اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے نا، تو پھر ایک آیت نازل ہوئی جس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ اے محمد قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز مت ہلایا کرو، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھا دینا سب ہمارے ذمہ ہے۔ مطلب کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ قرآن کو یاد کرنے کی زیادہ کوشش مت کرو، کیونکہ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ کرنا اور انہیں یاد کروانا یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کچھ نہ کچھ آیتیں انہیں بتاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو یاد کرنے کے بعد اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو سنایا کرتے تھے۔ تو پھر ان کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ ان آیتوں کو کچھ پیپروں میں کچھ کاغذوں میں لکھ لیا کرتے تھے، اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا کتاب کی صورت میں، آپ کو پتہ ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ ٹوٹل قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان نے لکھا ہے۔ حضرت عثمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور اسلام کے تیسرے خلیفہ بھی تھے۔ تو حضرت عثمان جو صحابی رسول تھے انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں پراپر لکھا، جو آج ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم سبھی لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ سب حضرت عثمان نے لکھا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید ہمارے نبی کو پر نازل ہوا، اور ہم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ قرآن مجید آسمان سے اترا، آسمان سے تو اترا ہے لیکن کس طریقے سے اترا وہ ہمیں بالکل نہیں پتا تھا۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ میں اس ٹائپ کی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔